मैं सुनाना। आप तो जाइए ना उनके शकीब के साथ बना डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के लिए भी है, जलाली साहब के लिए भी है। मेरे भाई मैंने किसी को कह देंगे क्या औरत फहमी हुई है, औरत फहमी हुई है। आप निकल मार, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। आप निकल मार, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। हजारों स्टूडेंट ये खुद पता क्यों नहीं निकलते हैं। वो नेट स्लो है जरा, मादर चतो है, 1 मिनट। वो ब्राउज वो ना नेट स्लो है, दूसरे मोबाइल से चला रहा हूँ। इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिर के ही हार जाएगा। हाँ तो मुनाजरे की बात ही नहीं जलाली ने की हुई है, ये मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं, मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं। चैलेंज क्यों कर रहे हैं, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। आप निकल मार, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। आप निकल मार, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। आप निकल मार। अगर इसे घमंड है अपने किसी इल्म पर, क्योंकि असल ये फितना है जहालत का फितना, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। जो अपना मंशूर इसको ये बरहक समझना चाहता है, अल्लाह के फजल से हम सैकड़ों दलाइल से उसका बुतलान वाजे करें। किसी कोर्ट में आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, और इसे ये चाहिए अपने घमंड को दूर करने के लिए कभी तो किसी तरफ मुंह करे। तुम जिस अदालत में जाओगे मैं उस अदालत में तुझे और तेरे सारे सूरमाओं को उल्टा करके दिखाऊंगा। हाँ तो मुनाजरे की बात ही नहीं जलाली ने की हुई है, ये मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं, मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं। चैलेंज क्यों कर रहे हैं, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं है। हाँ। चैलेंज क्यों कर रहे हैं, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। आप निकल मार, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। आप निकल मार, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। बरेलवी मकतब के बहुत बड़े आलिम दीन, आप समझ लें वो टॉप 5 के अंदर तो आते हैं। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, हजारों स्टूडेंट्स और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो। आप निकल मार, हजारों स्टूडेंट ये खुद पता क्यों नहीं निकलते हैं। इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिर के ही हार जाएगा। समझ आई। अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड़े कटो जिंदा या मुर्दा कटो बाहर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कटो बाहर लियो सामने। तो बड़ों को निकालो, हाँ लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े। आओ सही। हाँ तो मुनाजरे की बात ही नहीं जलाली ने की हुई है, ये मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं, मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं। चैलेंज क्यों कर रहे हैं, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं है। हाँ। चैलेंज क्यों कर रहे हैं, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं, मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। आप निकल मार। हाँ जी, डैमेज डन जी, डैमेज हैज बीन फिरकों की बंद हो डन। चुकी है, डैमेज हैज बीन डन हो चुका है। आपको कह रहे हैं जेडे वड्डे ने वड्डे नु बाहर कढो, तो क्यों गया डैमेज वड्डे बाहर कढो डैमेज वड्डे। डैमेज आसिफ हैज बीन भाई डन। आसिफ भाई डैमेज हैज बीन डन ਤੇ ਮਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਾਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਪਾर्टी हो भाईजान। चिश्ती रसूलुल्लाह ते ਉਹਦੇ मिर्जा ਤੇ ਤਾਂ जिन्हें ਥੋੜਾ ने ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ जेड़ा ਦੇ वे ਦਿਓ ना, ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah वो ਦੇ। देखो मेरी गल सुनो। चिश्ती रसूलुल्लाह जेड़ा वे ना वो ते सानू नहीं पता। हो सकता है कि मिर्जे ने जिन्नी दफा पढ़ाया वे ना, वो मिर्जे दे उत्ते कुफर लौट के आए ने, जिन्नी बारी मिर्जे ने अपने स्टूडेंट्स ਨੂੰ पढ़ाया। हर मिर्जे ਦਾ स्टूडेंट ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ भाईजान चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ हर मिर्जे ਦਾ स्टूडेंट। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਵੇ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ, 150 ਸਾਲ ਤੋਂ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 5-6 ਫਤਵੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜਾਲੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਜਾਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਦਿਫਾ ਛੱਡ ਕਰਦੇ ਦਿਓ, ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ غوث پاک دی تے یاری کردے تو غوث پاک والی نماز تسی پڑھدے نہیں ہو ہیں؟ او بھائی جان ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾਊਦ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਦਾਊਦ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸੋਨਿਆ। ہاں جی ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਗੌਸੀਆ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾਊਦ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਦਾਊਦ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। چلو بہرحال تسی کام بھی انہاں نالے کرو نا، تسی کام نویں نہ وچ کرو۔ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾਊਦ اچھا ਵੀ ਅਸੀਂ اے نا ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ یار۔ ڈیمیج ڈن ہے، اے اسکرین شاٹ لے لے۔ اے مفتی منیبر رحمان صاحب نے فتوا دیتا ہے تے مرزا جونیئر جلمی کہندا ہے او مبارک ہوئے تانوں میرے صحابیو، میرے امتیو، او تہاڈی محنت رنگ لے جے۔ او ویکھو مفتی منیبر رحمان نے فتوا دے دیتا جے، چشتی رسول اللہ تے کفر دا فتوا دے دیتا جے۔ ہاں جی تے اے ہن کفر دا فتوا بھی آ گیا ہے، جعلی کتاباں دا فتوا بھی آ گیا ہے، سارا کچھ آ گیا ہے۔ مرزا جونیئر جیلمی نے دا کریڈٹ بھی لیا ہے تے اپنے اسٹوڈنٹ نو مبارکباد بھی دیتی ہے تے مٹھائیاں بھی کھا لیاں نے، مٹھائیاں بھی کھا لیاں نے مرزا جونیئر جیلمی نے۔ او دے اسٹوڈنٹ نے سموسا تے چاہ بھی اوتھے پیتی بہ کے تے نالے اوتھے انہاں نے لڈیاں بھی پائیاں نے اوتھے بہ کے السلام اکیڈمی۔ علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ، جناب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کام جی کو بھائی، کھینچو اے مرزائی جی کو جی پتہ چلے۔ جی بے شک بے شک۔ اچھا ڈیمیج ہاں ڈن چشتی صاحب، رسول مفتی منیب جی جی، الرحمان نے کہہ دیتا ہے کہ ہم نہیں ہیں۔ چشتی رسول کب پڑھا ہے کلمہ؟ اور بہت سارے ہمارے پاس حوالے ہیں۔ اپنا آپ کا نام ہاں کیا ہے یہ بھائی؟ کا مانیں کہ نام نہیں؟ مشکل ہے تھوڑا سا۔ یہ مرزا ہی پڑھتے ہیں نا میرا کلمہ؟ جی غلام عمر۔ جی غلام انور بھائی، غلام عمر، ہاں غلام عمر، غلام عمر جی جی سالیو۔ جی جی۔ غلام عمر بھائی یہ فتویٰ 2023 18 اکتوبر کو جو ہے نا یہ فتویٰ شائع ہوا تھا، اور مرزا ہاں یہ انجینئر نے مفتی صاحب نے لائیو دے اپنے، دیتی۔ جی لائیو اس نے اپنے پروگرام کے اندر اس نے لوڈیاں ڈالیں، بھنگڑے ڈالے وہاں جی پہ، اور وہاں پہ جی اپنے جی اسٹوڈنٹس کو کہا بھئی مبارک ہوئے مرزیو، مبارک ہوئے، اور تہاڈی محنت جی رنگ لائی جو مرزیو۔ اب یہ مرزئی جو ہیں یہ فتویٰ آنے کے بعد بھی یہ پھر وہ منافقت کر جی رہے ہیں، پھر وہی راگ لا رہے ہیں، چشتی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ۔ بھائی ان بھئی کو یہ ہمارے نہیں دکھائی کا دے رہا ہے کہ مفتی اعظم نوز نے، باللہ جو دیکھیں سرکار جی کے بارے ہمارے میں مفتی فرمایا اعظم کہ نے، نبی ہمارے پیشاب کو نہیں روک سکتے ہیں۔ ہمارے مفتی اعظم جو ہیں پاکستان، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ جی عبارت جو ہے الہاقی عبارت ہے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کفریہ یہ عبارت ہے۔ مفتی صاحب نے دے دیتی کہ ہاں اگر اس کو مانے گا ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ لیکن مرزئی جو ہیں وہ پھر جو ہاں ہے وہ مرزا جناب یہ چشتی رسول اللہ کا راگ لاتے پھر رہے ہیں، تو یہ تو کافر ہیں، یہ تو بھائی وہ ثابت کریں نا، بریلویوں سے ثابت کریں نا، اعلیٰ حضرت سے ثابت کریں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں ذرا، اور یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی دکھا دو۔ یہ نہیں مانیں گے، انہوں نے ایک رٹ لگائی ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اریو بھائی یہ اعلیٰ حضرت سے کیا یہ ثابت کریں گے؟ یہ تو اپنا ایک ابو بھی ثابت نہیں کر سکتے بھائی۔ یہ دیکھیں ابو ذرا، بھی ثابت نہیں کر سکتے جی بھائی، جیسے۔ وعلیکم ہاں یہ السلام۔ نہیں وہ حیدر والا کے پاس گیا ہوں، ساتھ حیدر والا کے پاس، ادھر سے رستہ نہیں ہے، نیچے سے ہاں جی 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 یہ پتر دیکھ لیتا رہا سی۔ ہوں۔ جی یہ جی دیکھیں غلام عمر بھائی، یہ اعلیٰ جی حضرت کا بھائی فتویٰ ہے کہ یہ جو فواد السالکین جو کتاب ہے نا، یہ جعلی جی کتاب ہے، جھوٹی کتاب ہے، یہ دیکھ لیں جھوٹی آپ۔ کتاب ہے جی۔ ہاں
ये देखें, अब वो इनको एक इनसे बढ़ के और इन्हें क्या दिखाएं, कौन सी चीज इन्हें हाथ में पकड़ाएं तो इनको यकीन आएगा। भाई इन्होंने कह दिया है कि हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, फिर इनको क्या भी करो ये नहीं मानेंगे। काफर हुए ना फिर, ये मुसलमान को काफर हाँ ये साबित करने की काफिर, कोशिश कर रहे हैं, तो ये खुद काफर हुए ना फिर। खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि जो शिरक उसमें नहीं होगा वो खुद काफर हो जाएगा। हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जी जबरदस्त। जी, मैं खुद हाफिज हूँ। माशाल्लाह जी, गुलाम मुर्तजा भाई, गुलाम उमर भाई, अल्लाह पाक जी आपकी लंबे बरकतें अता फरमाए। बाबा जी फरमा देते हैं ना, बाबा जी खादिम हुसैन रजवी रहमतुल्लाह अलैह जी। जी जी, धुर धुर कुतियो, इनके लिए यही काफी है। खाने लगा हूँ आज से 400 साल पहले का फतवा ही। जी ये भाई, हैं जनाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आपके बड़े जी जी सगीर के जी अंदर इमामुल जी मुहद्दिसीन भाई, है ये, बड़े सगीर के। और हदीस की जो सनद है वो इनके जरिए जो है वो बड़े सगीर के अंदर दाखिल हुई। आगे जिसके पास भी सनद है ना, वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से आगे सनद चलती है हदीस की। तो ये है इनकी कदर कीमत, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने आज से 400 साल कबल ये लिखा है कि औलिया चिश्त में से ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह ने या दीगर और जितने भी औलिया हैं उनमें से किसी ने भी कोई किताब नहीं लिखी। बात ही खत्म हो गई, बात ही एंड हो गई, दी एंड हो गया काम, damage has डैमेज been हैज बीन done. डन हो गया। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰਾਗ ਗੱਲ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਡੈਮੇਜ ਡਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈਜਾਨ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਰੁਲ ਇਫਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। और कादियानी भी यही कहते हैं, कादियानी भी यही कहते हैं वो हमने मुसलमानों की फिरकों की दुकानें बंद कर दी हैं। और वो मिर्जा कादियानी जो आया था ना, उसने फिरकों की दुकानें बंद कर दी हैं। और मिर्जा जूनियर वाले भी यही कहते हैं कि भाई हमने फिरकों की दुकानें बंद कर दी हैं, और अब कुंडी खुद नहीं खोलते अंदर से। मुफ्ती अमजद रिजवी साहब आ जाएं, कुंडी बंद। जनाब वो अबू याया नूरपुरी आ जाएं, कुंडी बंद। मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब आ जाएं, कुंडी बंद। मुफ्ती मुबशर शाह आ जाए, कुंडी बंद। मुफ्ती तारक मसूद आए, कुंडी बंद। मुफ्ती हनीफ कुरैशी आए, कुंडी बंद। ਬਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਜਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਤੱਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਡੈਮੇਜ ਡਨ ਭਾਈ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲਾ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਐਵੇਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾੜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਸੋ? ਮਾੜੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ, ਓਏ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ, 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ 100 ਮਕਸਦ ਚੋਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦਾਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਸ਼ਿਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
हैं किधर गए हो? ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ अली नाम है मेरा, नाम अली नाम है। अली ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ मोहम्मद ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮਕਤਬ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? मैं मकतब फिक्र में आई नहीं, मैं डरना भी डरना मैं। फैजान भैया आपका माइक ओपन है। ये भाई पीछे से वॉइस आ रही है। अच्छा ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ? पहले मतलब कि मैं पहले मुसलमान सी भाईजान में। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਮਕਤਬ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ? कोई मकतब फिक्र नहीं भाईजान साडा, ऐसी बात ना मैं वाबी मैं मुस्लिम। नहीं मैं पहले भाई ना पहले पूछा कि पहले ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ इल्मी किताबी मजहब नहीं। भाईजान मैं पहले भी ना मैं वाबी मैं मुस्लिम इल्मी किताब। अबू हरी अबू भी ना वाबी अबू भी मुस्लिम इल्मी किताबी। ओ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ। आसी बड़े इंजीनियर है ना सब तो बड़े। भाईजान गाली नहीं देनी थलवा से बत्ती नहीं गाली नहीं देनी यार। ना यार गाल ना कटे यार कोई। आसिफ लाला मैं गाली नहीं कटी। नहीं गाली यार कोई ना कटे यार, थोड़ी मेहरबानी। आया सब भाई ने कमेंट लगे हुए ने ते बेहतर नहीं है। नहीं साडी बराड़ ते गाली सख्ती ना मना है, बिल्कुल गाली नहीं असी ना किसी ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਨੇ ਆ गाली। अच्छी बात है बेहतरीन भाईजान ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। अच्छा अली भाई एक गल दसो, बिल्कुल गल दसो भाईजान इखलाक नाल तमीज। अच्छा अली भाई ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ जी जी ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 40 ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਲੀ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। भाईजान मैनू कुछ कह रहे हो? नहीं उमर भैया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। जी भाई नहीं मैं गलती ना भूल गया। हाँ ये इकबाल भाई। अच्छा अली भाई मिर्जा साहब ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? जी भाई ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਥੱਲੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਐਡੀ ਡੈਮੇਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ। कोई बात नहीं लाला ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ भाई मैंने सवाल कर रहे हो, मैंने समझ नहीं। किंदे बयान भाईजान? मिर्जा इंजीनियर दे नहीं सारे नहीं सारे नहीं सुने जी, सारे नहीं सुने। ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? कोई साल एक हो गया है। ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ 2 साल ला लो, मैक्स 2 साल बल्कि 1.5 2 साल। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ 2 ਸਾਲ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। बाबर भाई ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? अली भाई ओ बाबर भाई नहीं मैं मतलब अपना माइक बंद करके खा ले, कुछ तो खा रहे हैं क्या? अच्छा अली भाई ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ?
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੰਜਰ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਗਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਹੋ ਕੱਢ ਕਿਸੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਫ ਕਰਕੇ ਸਾਂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਂਪ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੁਫਰੀਆ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਭਲਾ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਫੀਕ ਭਾਈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੀ ਇਕਬਾਲ? ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਿਫ ਨਾਮ ਭਾਈ। ਹੀ ਅਲੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਅੱਛਾ, ਭਾਈ। ਠੀਕ है। अली भाई नो कह रहा थी। आसिफ भाई, मैं डैमेज साहब से एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ करें यार करें। और यार ये कौन है, मैं लाड़ लगा है बार बार माइक पे आके खाई जा रहा है तू। यार हाफिज साहब ने अपने हाफिज साहब आपकी तरफ से ना शोर आ रहा है थोड़ा सा। नहीं वो माइक लगा के उस मुंह पे यम यम, वो मैंने जजा याद आ रहा है। चले कोई बात नहीं, अभी हाफिज साहब को ऊपर अच्छा। ले लें, नहीं करते, नेक्स्ट टाइम नहीं करते। माजरत हाफिज साहब, आपको 3-4 दफ़ा कहा। अच्छा, डैमेज हैज़ बीन डन साहब, एक फार्मूला मिर्ज़ा आपके मिर्ज़ा जी ने निकाला है। वो कहता है कि जी हम कादियानियों को काफिर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें काफिर कहते हैं, अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमको काफिर कहता है तो हम हक रखते हैं उसको काफिर कहें। और दूसरी जगह कहता है कि खुलफाए राशिदीन जो है उनको अपने इल्म की बुनियाद पर अगर कोई काफिर डिक्लेयर करे तो उसको हम काफिर नहीं कहेंगे। अब बताएं कि मिर्ज़ा जो है वो किस तरह जो है इस यानी कि फार्मूले के बाद मुसलमान रह जाता है। जी डैमेज साहब, ये भाईजान कहानी सुना है मुझे, ये सुना दे तो बेहतर होगा ना। ये बेसिकली 2 ऑडियोज हैं उसकी, मैं आपको दोनों का वो बता रहा हूँ ना, दोनों बता रहा हूँ कि नज़रिया है दोनों में। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने सुना नहीं, सुना दे थोड़ा सा इधर तो बेहतर होगा। वो ये 2 बयान आते हैं ना, ये मैं देखता हूँ, लेकिन उनके ना 2 मुख्तलिफ बयान आते हैं, एक कादियानियों के मुतल्लिक है और एक राफजियों के मुतल्लिक है। तो वो कादियानियों के मुतल्लिक ही कहते हैं कि कादियानी अगर हमें, मेरा गोल्डन कोट है, कहते हैं कि कादियानी अगर हमें काफिर कहना छोड़ देना तो हम भी उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि वो हमें काफिर कहते हैं इस वजह से हम उन्हें काफिर कहते हैं। अगर वो काफिर ना कहें तो वो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। तो वो फिर मिर्जा मसरूर की वीडियो आ गई, मिर्जा मसरूर जो उनका खलीफा है ना इस वक्त मौजूदा, उसने फिर वीडियो रिकॉर्ड कराई, उसने कहा जी हम हर कलमा गो जो कलमा पढ़ने वाला है ना, हम उसको मुसलमान समझते हैं। उसका फिर बाकायदा तौर पे उसने बयान रिकॉर्ड करवाया, उसका यूट्यूब के ऊपर वो बयान मौजूद है उसका। तो अब आप बताएं कि क्या अब आप कादियानियों को मुसलमान समझेंगे आप? ओ यानी कि ये ज़बिये वाली और ये नहीं भाई, मैं चमकने वाली इसके बाद हुआ वाकया। हाँ ज़बीहे वाली तो अभी उन्होंने बयान दिया ना, ज़बीहे वाला तो अभी दिया बयान। ज़बीहा हलाल वाला जो बयान है ना, ये तो अभी दिया उन्होंने, बिल्कुल रिसेंट बयान दिया अभी। जी डैमेज साहब। और उसके बाद फिर कादियानियों का ज़बीहा भी उन्होंने कहा कि जायज़ है, जबकि देखें कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो कहता है कि मैंने मनाम में देखा कि मैं खुदा हूँ। उसने ये लिखा है, उसने ना अपनी किताब रूहानी खजान में ये लिखा है उसने कि मैंने ये मनाम में देखा है, मेरे ख्याल से कोई इस तरह से इबारत है, रानी फिल मनामी इन पता नहीं मैं अब देखता हूँ वो निकला है इबारत। खुद को खुदा बने देखा जी, मैंने मनाम में खुद को खुदा बने देखा। मैं वो आपको दिखाता हूँ जो उसने अरबी में इबारत लिखी है ना, वो उसने बड़ी खतरनाक इबारत। कादियानियों का क्या है
ذبیحہ وہ کہتا ہے، مرزا انجینئر کہتا ہے کہ قادیانی اگر بھائی قربانی جان کرے میری نا بات سن رہے ہیں؟ تو اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. جی جی آپ کے نیٹ سلو ہے آپ کا نا. ہاں آپ میری بات سن اچھا ابو حسن بھائی میری بات سنیں، آپ بریلوی ہیں نا؟ ہاں جی ہاں جی. آپ آپ بریلوی ہیں؟ جی 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 سر جی. اصل میں آپ کا نیٹ سلو ہے نا، آپ کو آواز بڑی دیر سے جا رہی ہے. اچھا تو اعلیٰ حضرت صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ وہ ابھی یار یہ کوئی جواب ہے؟ آپ کو ابھی دو عبارت بتائیں، اس کا جواب دیں. اعلیٰ حضرت یہ اعلیٰ حضرت ہو جو، یعنی کہ جس بندے نے یہ بات کی ہو، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ بتائیں. عجیب ٹکن قسم کے لوگ نہیں یہ یار. یعنی اعلیٰ حضرت نے اچھا اہل حدیث کا وہ کہہ رہے ذبیحہ حرام ہے، کیوں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کا ذبیحہ کیسے حرام ہے؟ بتائیں نا مجھے، ان کا ذبیحہ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اصول دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو یا نبی علیہ السلام کا گستاخ ہو تو اس صورت میں ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے. وہ تو اگر سنی بھی ہو، اگر بریلوی بھی ہو، وہ بھی اگر ان چیزوں کا انکار کرے تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے. وہ تو اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت بھی نیچے کی ہے، آپ جا کے وہ پورا حوالہ پڑھیں. انہوں نے یہ بھی آپ کہا ہے ہمیں کہ تو کہتے ہیں، کہ جی آپ انجینئر کے ٹوٹے چلاتے ہیں، اور آپ نے خود کبھی مرزا انجینئر نے جو حوالے ڈسپلے کرائے ہیں کبھی آپ نے خود جا کے پڑھے ہیں؟ کبھی آپ نے خود کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے جا کے پڑھی ہے آپ نے آج تک؟ بتائیں مجھے. بھائی میں نے خود نہیں پڑھی، میں کتاب نہیں پڑھی بھائی، کتاب نہیں پڑھی میں نے، وہ بس وہی ہاں دیکھا ہے. ہاں جی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اصول دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے یا نبی علیہ السلام کی کوئی صریحتاً گستاخی کرے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس میں کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی. بھائی جان ڈیم میں جیسے بھی ڈن ہو گیا، اچھا بند وہ ہوگی منی گاڈ بس. والی بات کا جواب نہیں پھر ہمیں دینا. بھائی جان ڈیم میں جیسے بھی ڈن ہو گیا، فرقوں کی دکانیں بند ہوگی. دیکھ لیں پھر، علمی کتابی والی بات تو انہوں نے لکھی ہے یار علی بھائی. آصف بھائی اسے جانے دے، یہ ذہنی ڈسٹرب بندہ ہے یار. اسے اتنے بتائیں گے جانے دے چیزیں بھائی، اسے جانے سمجھ دے، ہی نہیں آ رہی. یہ بات نہیں مانے گا جانے نہیں دینا، نہیں ایک بھی. جانے دینا مجھے. نہیں بات مجھے یار سمجھ نہیں نہیں جانے آصف دینا. بھائی، ہمیں بات تو کوئی سمجھ علمی نہیں ہو کتابی نا مل کسی جائے نے. نا، یقین ہاں مانے بات کو ہماری یہ سمجھنے دلی والا ہو خواہش نا. ہے. اس کی بات وہی ہے کہ میں نہیں مانتا. آصف نہیں بھائی، نہیں بھائی دلی مسئلہ خواہش ہے کیا کہ ہے. یار ہمیں کوئی علمی آصف کتابی بھائی ملے، اس کا نیٹ بھی لیکن سلو وہ ہے ہماری اور اس کا قسمت میں دماغ بھی لگتا ہے سلو علمی ہے. کتابی نہیں جو ہے نا لکھا ہوا. ابو حسن لوگ بھائی، جو ہے نا ہوں. مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. جی جی یہ ابو لوگ حسن بھائی، مینٹلی ڈسٹرب جی ہیں. جی ابو حسن بھائی، جی 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 عمر بھائی. جی بھائی، میں ماشاء نے اللہ کہا بہت اس کو اچھا چھوڑ لگا یار دو. آپ سے بات کر کے. اگر آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا، یہ اس آپ کی کا بات ٹائم ویسٹ وہی ہوا ہے تو اس کے لیے کہ میں معذرت. نہیں مانتا. جو بہت بھی چلیں اچھا آپ بات میں آتے نہیں رہیں مانتا. علی بھائی. بھائی جان میری بات علی سن بھائی لیں، آپ بھائی آتے جان میری رہیں. بات سن. علی بھائی آپ آتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش بھائی یہ کیا بات تو کریں، سن لو. آتے رہا کریں. میں یہ کہہ بات رہا ہوں کو میں سمجھیں. یہ کہہ رہا ہوں آپ آتے رہا کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ سوالات کے جوابات دیا کریں دیا کریں، تاکہ یہی آپ کے بات بھی ہے. علم میں اضافہ ہو اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. اگر آپ جواب بے ہی نہیں شک. دیں گے کسی سوال کا تو نہ یہ آپ کے علم میں اضافہ ہونا ہے، نہ ہمارے علم میں اضافہ ہونا ہے. ابو ابو جی حسن بھائی، جی ابو حسن بھائی میری بات جی تو جی سنیں، میری عرض تو جی جی سن لیں. میں سن رہا ہوں. جی جی میں عرض یہ کر چکا ہوں کہ اگر آپ کا ٹائم یہ معذرت، نہیں تو نہیں کوئی بات نہیں. میرا وہ تو تو ہم خواہش یہ تھی کوئی دیکھیں آ ہم نے جاتا نا، اوپر، وہ علمی کتابی میرا بھائی آ جاتا، کوئی علمی. وہ تو ہم نے تو تقریباً کہہ لیں کہ میری روزانہ خواہش ہم یہ نے تھی کہ بیٹھنا ہوتا کوئی ہے. علمی کتاب. چلو اچھی بات ہے، میری عرض سنیں. میں نے تو کہا کوئی علمی کتابی آ جاتا، کوئی آ جاتا نا ڈیمیج ہیز بین ڈن اوریجنل والا، تو پھر اس کی منجی اچھا ٹھوک دیتا میں. تو آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کی اچھا اطلاع کے لیے مسئلہ کے، آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کی اطلاع کے لیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے ماشاء خدمت کے اللہ قدسی کہیں یہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست زبردست.
मैं इसलिए पता ही है क्यों बातें कर रहा था, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah, ਇੱਕ ਡੈਮੇਜ ਜੈਸਮਿਨ ਡਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 2-3 ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਜੈਸਮਿਨ ਡਾਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਲੈਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ अच्छी बात है वो भाई चेंज करना ही। मैं 2-3 ਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈਓ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਈਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਈਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ओरिजिनल आईडी की है भला अपनी? ओरिजिनल आईडी मेरी, मैं उधरों आ जाऊंगा। मसला मेरी वो अली रजा के नाम तो आईडी है, मेरा नाम मसला अली है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ठीक है बेहतर हो। हाँ जी, बाकी इन्होंने मान के रखो जिन्ना हो सके, इन्होंने मान के रखो। ये है नहीं इसलिए मैं तो 10-15 मिनट लाए नहीं, मैं कि शायद कोई आएगा, लेकिन आया नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਕਿਲਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰਾਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣੀ ਸੀ ਦੁਬਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੀ ਦੀ ਛਾਪਰ ਆਉਂਦਾ। सही हो गया, सही, अच्छी बात। ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ठीक ਖਿਆਲ हो ਦੇ गया ਨਾਲ सन ਨਾ भाई, ਉਹ अल्लाह पाक सलामत जी, रखे। फिलहाल आमीन आमीन। ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ जी ਪਾਕ जी ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके सर, अल्लाह अल्लाह बरकत। हाँ भाई हसन भाई, जी जी जी। उमर भाई कैसे हैं? आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम आसिफ है, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, माशाल्लाह। कहाँ से हो पाकिस्तान में? पाकिस्तान सियालकोट से। सियालकोट, माशाल्लाह। ओए मुजरे किधर आप लाए ना यार, मुजरे तो बंद बाबा बाबा जी की जी पार्टी से हो या? बिल्कुल जी, बाबा जी हमारी तो धड़कन थे हमारी, बस अल्लाह का हुक्म आ गया तो। माशाल्लाह, जी जी, ऐसी बात है। मैं लाड़काना से हूँ, सिंध में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, वो मिर्ज़ा के हिसाब से हमारा सिंध का आलिम है, अभी फौत हो गया है। जी वो फरमाते थे कि ये है कैसेट मुला, कैसेट जो जी है पहले भरती थी ना अगले जी ज़माने जी में, जी जी 1-2 कैसेट सुन ली, फिर लाठी तोड़ के कहा कि मैं भी आलिम हूँ, मैं भी तकरीर करूँगा। ये सारे ऐसे ही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इनको ना, हाँ, असली बात पे आओ ना, नमाज पे तो हमारा कोई बस ही नहीं है ना, उनकी नमाज हमारी नमाज एक ही। जी हाँ। हमारा जो बस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की बस है। जी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान अक़दस है उस पे बस है। ये जो आएंगे सारे कहेंगे कि ये नमाज ऐसी, ये नमाज ऐसी, ये वितर फलां ऐसा, ये तो सबको, छोटे बच्चे को 2 साल वाले को भी पता होगा। बेशक। छोटी लकड़ी उठा के कहते हैं कि तबलीग तबलीग तबलीग, वो हमारी आंखों पे है तबलीग, नमाज के लिए कर रहे हो, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बताओ ना, कि सरकार की बेशक। शान ये है। जाकिर नायक एक ईसाई को नहीं बता सका, ईसाई ने पूछा कि हमारा नबी जो है उस मुर्दा जिंदा कर रहा था, तुम्हारा नबी जिंदा करता है कि नहीं? उसने जवाब नहीं दिया। ये तबलीग है, बेशक। ये इस्लाम की तबलीग है, या ये इस्लाम को रोशन करना चाहते हैं ये? बस जी वो बिना इश्क के जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं बुखारी, आता है हाँ, बुखार उनको उनको, आती नहीं बुखारी। बुखारी, हाँ, माया ये अस्सलामु अलैकुम इकबाल शामी रहमतुल्लाहि व कहता था। बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਿਊਟ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦੇंगे। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मन सब नबी फक्तलो फकतुलूहु लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। भाई आसिफ भाई, जी जी हमारे मुर्शिद करीम फरमाते थे, हेलो जी जी उमर भाई आपकी आवाज आ रही है। हमारे मुर्शिद करीम फरमाते थे जी जी उमर भाई आपकी आवाज आ रही है, आप बोले, मैं खुद नहीं बोल रहा, मैं आप ना जी आप बोले, आप मुकम्मल करें मैं माजरत चाहता हूँ। जी जी बोलो, मुझे थोड़ी आदत है जी। जी फरमाएं। हाँ हाँ जी, हमारे मुर्शिद करीम फरमाते थे कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है उस पे भी यही बात मानते हैं, लेकिन हर एक चीज़ की अलग मखलूक है, अलग दुनिया है, सारे आलम का सरकार है। हज़रत ईसा यानी जो अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही के ज़रिए बताया, हदीस कुदसी जी है ये। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जी फरमाया कि अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाता तो मैं इस कायनात को ही ना बनाता, कुछ भी सुभान ना अल्लाह, बनाता मैं। बिल्कुल बिल्कुल सुभान बिल्कुल। तो आप सुभान देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है। हाय अल्लाह। क्या बात है, क्या जिस बात बंदे है। को ये बात समझ नहीं ना आई, वो चाहे 1 जी करोड़ दफा भी कलमा पढ़ता रहे ना, तो वो कलमा उसको फायदा नहीं देगा। नहीं नहीं वो कहना ना, उस बेहद ने जब काम किया हद कर दी, हद कर उस दी। बेहद ने जब काम किया हद कर दी, गुंजाइश तनकीदो सभी रंज कर दी। खुद तो रहा पर्दे में खुद को दिखाने के लिए, सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, मुझे उसका रेफरेंस नहीं आता, लेकिन वो मैंने सुनी है, कई उलमा से मैंने सुनी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि मेरे ऊपर 70,000 बशरियत के पर्दे हैं, 70,000 बशरियत के पर्दे हैं। जी नबी अलैहिस्सलाम की हकीकत को इस दुनिया में कोई नहीं जान सका। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी हकीकत को सिर्फ मेरा खुदा जानता है, इस कायनात में मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। ओ बाबा जी का शेर नहीं है, कदर नबी दा एक ही जानन। आगे क्या दुनियादार है? कमीने, कदर नबी दा एक ही जानन, कदर दुनियादार नबी कमीने। दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। बिच मदीने। ते कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, ते कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने सहाबी। ते कदर नबी दा मालम होया भाइयां मिस्र गया नू, कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिस्र गया नू, ते कदर नबी दा मालम होसी कब्रां विच पिया नू। आओ जी इसे ऊपर उठाएं, ये हसन अल्लाह यारी को, इसे बताएं कौन भागा फैजान जंग भाई से। कुछ इसे उठाएं जरा। मैंने तो मैंने लिया है उठाया आ कॉल गया पे, मेरा लेकिन मरीज, आ गया। चुक लो मेरा मरीज आ असल गया में जी, ना मरीज होते। इनका जो इलाज है ना, वो इनका इलाज सही नासबी करते हैं, हम तो हमने क्या इनका इलाज करना, माज़अल्लाह बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह। आसफ भाई वो यकीन माने तब ना बड़ा मजा आता है कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हो ना, देखने का बड़ा मजा आता है। आसफ भाई जान हो रही है, मैं इंशाल्लाह इसके बाद थोड़ा सा ऑपरेशन करूंगा जी इंशाल्लाह जरूर, ताला। जी जरूर जरूर इंशाल्लाह ताला। देखिए जी, काशिफ चौधरी बात नहीं कर रहा। हजरत उम्र फारूक वो हैं कि जिनको हजरत अली ने अपनी बेटी दी, ये वो हैं हजरत उम्र सुभान फारूक। अल्लाह जी। हाँ जी, हम तो चारों में कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन ये कह रहे हैं जी कि माज़अल्लाह इख्तलाफ था। हाँ।
ایک نا بندہ بھاگا تھا حسن اللہ یاری، ایک نا بندہ بھاگا تھا تفسیر عیاشی جلد اس کی پہلی ہے، صفحہ نمبر 183 ہے غالباً، ہاں اس کے اندر نا ایک بندہ بھاگا تھا زمین کے ساتھ لیٹ کر، تو وہ پڑھ لو جا کے۔ چلو بھائی جی جان پہلے نمبر پہ تو ہمارا عشق اور تعلیم ایسی نہیں ہے، ہم نہ صحابہ السلام کرام علیکم مرتب الخطا۔ علیہ رضوان پر کوئی السلام علیکم۔ ایسی بات کریں گے جو ہم سے جی گستاخی جناب مسترد ہو۔ کیسے ہیں جی حسن اللہ یاری صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ آپ جتنی بھی ہے نا، آپ میرے ساتھ ایک بندہ بات کرے جس کو ہر چیز کا پتہ ہوگا، وہ بندہ میرے ساتھ بات کرے، باقی سب میوٹ ہو جائیے۔ ادھر سب کو ہر بات کا پتہ ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ پہلے یہ بتائیں آپ اپنی آئی ڈی سے کیوں نہیں آئے؟ میں حسن نے اللہ یاری ایک کی آئی ڈی بندے سے سے کیوں بات آئے؟ کرنا ہے، نہیں آپ سے بس جو بات بھی ہے کریں، میری یہ ابھی سائڈ سے فیضان ہو، بھائی سے جس آپ بھی سے بات کراتے ہیں۔ آپ کی بات ابھی فیضان بھائی ٹھیک سے ہے، بس کرواتے اس ہیں۔ کو اچھا آپ میرا جو کچھ ہیں وہ، سوال ہے، اس کا جواب دینا ہوگا آپ نے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کوئی کسی مدرسہ وغیرہ سے یا کہیں سے آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہوا ہے آپ نے؟ وہ چھوڑ دو، میں نے کیے نہیں کہ میں آپ سے کچھ سوال کے لیے ادھر آیا ہوں، اس سوال کا میں جواب بی دے اے کیا دیجیے انہوں نے مجھے۔ نا۔ تو آپ بھی جواب دیں گے ہمارے سوالات کا کہ صرف آپ نے سوال ہاں کرنا کیوں نہیں، آپ کا ہے؟ سوال کا بھی جواب دوں گا اور میرے سوالوں کا بھی جواب دے دیں، گالی ٹھیک نہیں ہے؟ دینی پہ، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ہستی کو گالی نہیں گالی دینی۔ کے دیکھو میرے بھائی، میں گالی کے لیے ادھر ہوں، نہیں آیا ہوں، میں سوال ہوں، کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ گالی کے چلیں لیے ٹھیک نہیں ہے، آیا ہوں۔ چلیں یہ ابو فیضان بھائی حسن آپ سے بھائی، بات کریں۔ ابو حسن بھائی اب جی ایک ٹائمنگ کا پوشن رکھ لیں اور ٹائم بتا دیں، یہ چلیں کھلی ابھی گفتگو ایسا نہ کرتے ہیں نا، پلیز ان کے کروائیے گا، کوئی سمجھ نہیں آنی۔ قواعد و ضوابط جی قواعد و اصول یہ ضابط طے کر کروا لیں لیں۔ نا، جی جی تو پھر ان کا جی جی ٹائم رکھ لیں گے، 2 منٹ بات ہاں، کروا لیں گے ان پراپر کی، ٹھیک ہے؟ پراپر ایک طریقے جی کار سے، جی تاکہ سننے والے بیٹھنے والوں کو بھی کچھ اچھا کوئی سمجھ بھائی آئے۔ نا ریکارڈنگ کر لے، کوئی بھائی ریکارڈنگ کر لے اس کی۔ وہ بابر بھائی کر رہے ہیں ریکارڈنگ، بابر بھائی کر رہے ہیں۔ بابر بھائی اس کی نا الگ سے کیجیے گا اگر آپ موجود ہیں تو۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اچھا حسن اللہ یاری صاحب، اچھا میرا کچھ سوال ہے، دیکھو بھائی بھائی، ایک سارے منٹ او مائک بھائی، میوٹ ایک رکھیں منٹ، پلیز، باقی سارے بھائی مائک اتنی میوٹ رکھیں، جلدی کیا بڑھ جو گیا مائک سوال ٹھیک ہے میوٹ ٹھیک ہے کرے کرنے اسے میں؟ ٹھیک ہے نیچے آپ اتاریں۔ اتنی جلدی کیا بڑھ گیا سوال کرنے کی؟ حوصلہ تو کریں تھوڑا سا۔ اوکے اوکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2 منٹ دونوں گفتگو کریں گے، آپ اپنے ٹرن اوکے میں بولیے گا، میں اپنے ٹرن میں بولوں گا، ہمارے درمیان میں کوئی نہیں کسی کی بولے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے جی اور اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنا ٹائم دینا چاہے اگلے بندے کو تو وہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں دوسری بات یہ ہے کہ اچھا کسی شخصی ہستی کے اوپر جو تبرہ کرے گا فوراً نیچے اتار دیا جائے گا اور اس کی ہار تسلیم ہوگی، سیدھی صاف سی بات۔ ٹھیک ہے، ہم تو اس لیے میں آپ ادھر نہیں آیا ہوں۔ بات تو سن لینا، آپ چونکہ مدعی ہیں تو پہلے ٹائم آپ کو دیتے ہیں 2 منٹ، آپ اپنی گفتگو کریں۔ اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ 2 منٹ عمر آپ کے ابو پاس ہیں، بکر، آپ گفتگو کریں۔ دیکھو میں اس کا، آپ مجھے سوال دے دیجیے نا، اپنے آپ کو انمیوٹ کریں۔ اگر کوئی بندہ عمر ابو بکر کے ساتھ جنگ کرے تو وہ مسلمان یا کافر ہے؟ اس کا جواب دے دیجیے بھائی، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں۔ دیکھیں حسن اللہ یاری صاحب، یہ اس طرح سے پہیلیاں تو نہیں نا آپ نے بجوانی۔ جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو جواب اسی ٹائم دیکھیں دیا کرنا، آپ اپنے نے آپ کو انمیوٹ اگر کریں میں آپ۔ جواب دیتا کوئی ہوں معیار ہے نا، ادھر تو۔ اگر آپ نے کوئی معیار ٹھہرانا ہے تو اس کو آپ نے قرآن حدیث سے پہلے آپ نے اس کی دلیل دینی ہے، میں آپ اس کی کے صحیح بعد بخاری سے ہر چیز ثابت کروں گا، انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ صحیح انشاءاللہ بخاری جی سے جی انشاءاللہ ثابت حسن کروں گا۔ صاحب، انشاءاللہ، اللہ یاری لیکن صاحب آپ نے خیریت۔ ایسے نا، آپ نے ایسے پہیلیاں نہیں بجوانی، آپ نے جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سوال پیش کرنا ہے، اس کا جواب ملے گا، پہیلیاں نہیں بجوانی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہ سوال کروں نا، کیا عمر ابو بکر کے ساتھ اگر کوئی جنگ کرے یہ وہ آپ مسلمان پہیلی یا بجوا کافر رہے ہے؟ ہیں نا، یہ تو پہیلی میں ہے۔ سوال کروں نا تو آپ میں بتاؤ جواب دیتا مسلمان ہوں یا آصف کافر بھائی، ہے؟ 1 منٹ میں نا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے پہلے حسن اصول اللہ طے کر ٹھہرو۔ لیں نا فیضان بھائی، پہلے اصول طے کر لیں، ایسے بے شتر جو مہار جو گفتگو ہے نا اس کا کوئی رزلٹ نہیں دے گا، وہ موضوع طے کر لیں، کیا موضوع ہے؟ جی جی وہی مرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ یاری مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس میرے موضوع کے اوپر سوال کا گفتگو جواب کرنا چاہ نہیں ہے رہے آپ ہو، کے پھر ساتھ؟ گفتگو کرتے ہیں۔ نہیں، میرے سوال کا میں جواب جواب نہیں ہے، دیتا ہوں، میری تو بات سن جواب لو دو نا نا۔ بھائیو، بات سن لو میری۔
حسن اگر اللہ تو یاری اگر نام تو تمیز سے لینا ہے، حضرت کہہ کے بولو، تمہارے وہ حضرت بھائی نہیں ہیں یا دیکھو دوست میرا نہیں ہیں، بات سنو، ٹھیک ہے نا؟ میرا بات سنو، میں جو سوال نہیں ہے، کیا نا سن اس لو، کا جواب دے دو. اگر تو ان کے ساتھ کوئی حسن اللہ یاری ٹھہر جاؤ، اگر تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص ان کے ساتھ انادی جنگ کرتا ہے تو بلا شک و شبہ اس انادی جنگ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اچھا اگر کوئی شخص ان کے ساتھ اجتہادی جنگ کرتا ہے تو بلا شک و شبہ ایسے شخص کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا اگر تو وہ صحابی ہے۔ نہیں تو یہ صحابی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی جنگ کرے ہو تو کافر بن گئے نا. پھر جب آپ لوگ اس کو مانتے ہو، عمر ابو بکر کو یہ مانتے ہو تو کہاں پر کافر لکھا بن ہے؟ گئے کوئی بھی یہ جنگ کہاں پر کرے. لکھا ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ عمر ابو دکھاؤ ہمیں۔ بکر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے تھے یا کافروں کے ساتھ؟ آپ نا، اب میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا نا، اب موضوع طے کرو پھر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے سوال کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب کس طرح موضوع طے جواب؟ کرو۔ آپ تو صحیح جواب دیے نہیں نا مجھے. آپ اس طرح جواب دے رہے ہو تو صحیح نہیں ہے نا آپ کا جواب. آصف بھائی پھر اجازت ہے؟ میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا، سننے والے بھی دیکھنے والے بھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ہلکے سے اصول طے کر لیں کہ بھئی آپ نے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ پہیلیاں بجوانے والا جو کام ہے نا، یہ مناظرانہ، یہ جو اپروچ نہیں ہے آپ کی، یہ ایک عامی آدمی اس طرح سے گفتگو کرتا ہے، ایک عالم آدمی ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے گفتگو نہیں کرتا۔ یہ کوئی طریقہ ٹھیک ہے، حسن جب اللہ یار صاحب دیکھو آپ بات سنو میرے بھائی، میرا بات دیکھیں سنو. میں نے آپ سے سوال دیکھیں کیے، میری آپ بات جواب سنیں، دیتے چلے نہیں میں ہو. آپ کو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ اگر دو مومن آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دو، اگر پھر بھی اگر ان میں سے کوئی زیادتی کرے تو پھر اس کے ساتھ تب تک قتال کرو جب تک حق کا غالب نہیں آ جاتا۔ تو مسلمان اچھا مومن اگر آپس میں جنگ کرتے ہیں نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومن ہی کہا ہے، ان کو کافر نہیں کہا۔ یہ آپ کی بات کا جواب ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کون سے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ صحیح جواب دیا بھائی۔ بالکل جواب غلط دیا. کدھر صحیح دیا ہے؟ یہ صحیح میں تو ہو آپ گئے کو جواب. قرآن سے جواب دے رہا ہوں میرا بھائی، آپ کو میں نے قرآن سے یہ جواب آپ دیا۔ غلط کہہ رہے ہو. قرآن سے آپ چلے میں قرآن ابھی مانتے ہی آپ نہیں، کو اس آیت طرح پیش کر غلط دیتا ہوں۔ جواب کیوں دے رہے ہو میں آپ ابھی مجھے؟ میرے بھائی میں آپ کو پیش قرآن کرو. کی آیت یہ پیش تو کر بھائی دیتا ہوں۔ ایسے تو نہ کریں، میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں غلط جواب دیا۔ اچھا قرآن پیش کرو، کون سے آیات ہے؟ میں نکالو کون سے آیات ہے. جی میں نکالتا ہوں۔ وہ نیچے کہہ رہے حسن نہیں ہے، نکلی ہے. میں جو بھی ہوں، آپ چلیں ادھر یہ بیٹھ دیکھ کے لیں، اب یہ ہے بکواس نہ جناب کیا کریں. سورہ الحجرات آیت نمبر 9 ہے، نکال لیں اس کو۔ ایک منٹ. اچھا بتا کون سے آیت ہے ابھی؟ نمبر کیا بتائی؟ سورہ الحجرات ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ جی 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 ماشاء اچھا اللہ۔ جی بولیے ابھی. جی یہ میں نے جو سوال آپ نے پوچھا تھا نا کہ اگر کوئی ہاں. مسلمان اگر صحابی ہے وہ اگر آپس میں لڑتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے، تو وہ میں نے یہ قرآن سے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو مسلمان مومن ہی کہا ہے۔ یہ آپ کو جواب مل گیا جو سوال آپ نے پوچھا تھا۔ اب آپ موضوع بتا دیں کہ آپ کس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ماخذ بتا دیں کہ آپ اپنے دلائل جو ہے وہ کہاں سے پیش کریں گے۔ اچھا مطلب اس کا جی مطلب یہ ہو گیا جو عمر ابو بکر تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تھے ہر ٹائم. بھائی آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا اس کا جواب آپ کو دے دیا۔ اچھا اس تو میں اس کا ہنسنے تو والی یہ کون سی ہو بات گیا ہے؟ نا. اس میں ہنسنے والی اچھا کون سی عمر بات ابو ہے؟ بکر جو تھے تو بھائی مسلمانوں میں کے ساتھ ہر صحابہ ٹائم کا لڑتے نام تھے. لیا ہے نا، میں نے جواب دینے سے پہلے میں نے صحابہ کا نام لیا آپ کے سامنے۔ جواب دینے سے پہلے میں نے صحابہ کا نام لیا نا آپ کے سامنے، باقی حضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو منکرین زکوٰۃ تھے یا جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہوئے تھے ان لوگوں کے خلاف قتال کیا انہوں نے، وہ تو دار اسلام سے خارج ہو چکے تھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا
अब आप मौजू बता दें ना मेरा भाई, मौजू बता दें, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। मौजू फैजान भाई छोड़, आपसे मैं बात कुछ करेंगे। सवालों के लिए इधर आया हूँ ना, मैं जो आपसे सवाल करो आप सही जवाब नहीं एक देते मौजू हो रखे ना। ना, ऐसे तो देखें ऐसे मजा नहीं आएगा ना, एक मौजू सवाल रखें बस आप। पूछो, अब्बू हसन भाई सवाल का जवाब नहीं देता। दीजिएगा। जी जी इसने सवाल किया, हमने इससे जवाब दिया। अब हम इससे सवाल करते हैं, अबू तालिब का ईमान साबित करो। चलो जी आप हमारा हक बनता है देखो सवाल मेरा करना। सवाल है ना, मैं जो सवाल किया आप लोगों ने जवाब दिए ही नहीं है सही आपने तरह। जवाब मैंने दे आपको दिया ना। सवाल का ये जवाब दे जवाब दिया है, सही नहीं है ना। अबू फिर तालिब का ईमान साबित अच्छा करो। आप देखो, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है, उसका ईमान हर चीज में साबित करता हूँ, और आप मैंने जो आपसे साबित सवाल करो किया उस किताबों से। अबू कहानियां बकर नहीं आप सुनानी, इतना बात कहानियां नहीं सुनो, सुनानी, कहानी नहीं कहानियां नहीं सुनाने। सुनानी, अबू तालिब का ईमान आप साबित इतना करो। बोलो चलो, कि अबू बकर उमर मुसलमानों कहानियां के नहीं साथ साबित लड़ते थे। करनी, कहानियां नहीं सुनानी हमें, कहानियां नहीं सुनानी, अबू तालिब का ईमान साबित करो। चलो आप उमर और अबू बकर का ईमान साबित करो। नहीं नहीं, ये तो दूसरा सवाल ये है क्या ना, बात इसका हुई? जवाब देंगे हम, लेकिन ये आपका दूसरा साबित सवाल हो करो। गया। नहीं, पहले सवाल का जवाब हमने आपको दिया ना, अब आप हमारे एक तो सवाल नहीं का ये जवाब गलत है दें। ना, वो जवाब होता है ये गलत। तो आप ये नहीं तो मानेंगे। गलत कर रहे हो ना। आप देखें, भाई आपको साहब ये तो मनवाने की कुरान जिम्मे करीम की भी बात नहीं मानता है ना। आपको मनवाने का जिम्मा यार हमारा नहीं कुरान है। में वो मुसलमानों का तो उमर अबू बकर मुसलमानों के साथ लड़ते थे, और काफिर नहीं थे, जो काफिर वो सो तो भाग आपको गए और जवाब दे मुसलमानों दिया के वो ना साथ कि लड़ते ज़कात थे। भाई के फिर बारे में ज़कात नहीं जो दे लोग रहे थे। ज़कात के ज़कात यार मुनकर थे, देखो किस तरह ज़कात है, उमर अबू बकर और मुसलमानों के साथ हर टाइम लड़ते थे, जब उसका कुफारों का जवाब भी टाइम आ आपको गया वो दे भाग दिया ना। गया। वो आप सही कह गुस्सा रहा कर है रहे हैं सीजा, ना। हाँ बंद करो हाँ भाई मेरे उसका पास कसूर जवाब है, नहीं है। ठहरना एक मिनट ठहरना मैं नसीर भाई जवाब ठहर देता जो हूँ। यार, वो यार दरमियान च ना बोलिया करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सारे हैं। एक मिनट ठहर जो। आसिफ भाई वो सही कह रहा है, मुसलमानों के साथ लड़ते थे, वो असवद अंसी के साथ लड़ते थे, मुसलमा कज़ाब के साथ लड़ते थे, वो सही कह रहे हैं। आपको नहीं आप पता। बकवास करना शुरू किए ना। अभी देखो जब वो ओए कुफारों अच्छा के साथ सही नहीं पकड़ लड़ते लिया, थे, जब भाग तुम गया लोगों ने उस सही टाइम आप पकड़ कुछ लिया बोलती यार, नहीं हो ये ना। बंदे को सही पकड़ा है तुमने यार, ठीक पकड़ लिया है तुमने अबू हसन फैजान, तुमने ठीक पकड़ा है इसको यार। अच्छा देखो हसन अल्लाह यारी भाई, आप आपके ना साथ ये गुस्सा देखो ना हो। देखे जवाब कैसे, नहीं है, तुम ठीक है। कैमरा ऑन करो अच्छा अभी हम अच्छा देखेगा। हसन अल्लाह यार यारी, ये मेरा आप केस है, छोड़ दें। गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, आप आराम से बात करें, गुस्सा बिल्कुल ना करें। देखें, आपने एक सवाल किया, उसका जवाब दे दिया, आपको जवाब पसंद नहीं आया, आपको मनवाने की जवाब जिम्मेदारी गलत है, हमारी किस तरह नहीं है। पसंद है ये जो सवाल नहीं, जवाब गलत है उसको किस तरह आपको मनवाने की जिम्मेदारी मेरा भाई हमारी नहीं है। आप तो एक ये काम गलत करें, है ना जवाब, किस तरह आप गलत भाई कह जो रहे हो आप ना। कुरान ऐसा करीम करें से ना। जवाब लिया है फिर भी कहता है गलत है, फिर छोड़ दो। एक मिनट, तुम तारिक अजीज हो, ना जवाब ना गलत गलत है, है ना, ये जवाब हो गया ना। जवाब गलत है, ये गलत कह चले रहे हो ना। चले, आप हमारे सवाल का जवाब दे दें, हमारा गलत आप हो गया मैं ना, पहले चले मेरे ठीक है। सवाल का जवाब दे दो, सही जवाब, चले, फिर हमारा मैं मेरे हमारा सवाल जवाब का गलत जवाब हो दे गया दो, ना, हमारा मेरे जवाब सवाल गलत का हो गया जवाब ना। दे दो। अच्छा अबू मतलब तालिब का ईमान साबित कर दो। आप इतना बोलो कि उमर अबू बकर गलत गलत थी, नहीं, इतना बिल्कुल बोलो गलत फिर। नहीं, बिल्कुल गलत तो नहीं थे। गलत है ना, जब वो मुसलमानों के साथ लड़ते थे, अब जब कुपारों का टाइम आ गया वो उधर से भाग गया फिर। अच्छा अच्छा, यार चलो ठीक हो गया, आपके चलो। अपने, मेरी बात सुने हसन अल्लाह यार साहब, ऐसा ना करें। मैं आपके अपने जो आपके जो मुजतहिदीन हैं, या आपके अपने खुद के जो आपके जो किताबें हैं ना, मैं उनसे आपको अभी हवाला दे सकता हूँ कि हजरत अच्छा खालिद बिन कोई वलीद ने हमारे जिनके साथ इमामों से किताल किया। इमामों में कोई भी भाग गया वो बात सुने दिखाओ। जरा, बात सुने भाई, आपकी अपनी आसिफ किताबों भाई के मैं अंदर दिखाता हूँ कौन भाग गया है, मैं इसे जी दिखाता हूँ नहीं कौन नहीं भाग गया, आप बात करें नहीं मैं नहीं, दिखाता हूँ। अब ये दूसरे सवाल पे आ गए, दूसरा सवाल किया इन्होंने कोई। नहीं नहीं, वही सवाल किया कि जंग से क्यों भागे हैं। नहीं, जंग से नहीं क्यों उसने भागे, दूसरा ये दूसरा तो सवाल है, सॉरी माजरत माजरत, दूसरा सवाल है इसका। लेकिन नहीं हमारे नहीं, पहले अभी सवाल का एक जवाब दो। सवाल हमारे हमारा है 12 ना, मामों में, उसका जवाब ये भाई दे दें। तुम्हारे 12 माम नहीं है, हमारे माम है वो। यार आप सब 12 लगे माम हो, कभी एक पूरे बंदा हुए बात नहीं करो है। जो समझ आ गए, अच्छा समझ आ मुदस्सर जाए भाई, ना, एक पता है कि बंदा अब बात करे। मैं असल में कोशिशें कर रहा हूँ कि हसन अलाई यारी साहब के साथ हमारे कोई मौजू तय हो जाए, और इनके साथ हमारे को उसूल व ज़वाबित तय हो जाए, ताकि फैजान भाई के साथ इनका मुनाजरा शुरू करवाया जाए। लेकिन हसन अलाई यारी साहब जो है ना, वो उसूल व ज़वाबित के ऊपर बात करना नहीं चाहते। जब आपने पहले सवाल मुझे गलत दिया ना, तो फिर मैं आपके साथ किस तरह चले, मेरा गुफ्तगू सवाल करूं। गलत हो गया, ठीक हो गया, आप छोड़ दे उसको, सवाल मेरा गलत है ना, आप जवाब। किस तरह छोड़ दो, आप किस तरह बात कर रहे हो, उसको छोड़ दो, जो गलत है उसको छोड़ दो, यार फिर आप देखिए, मैं इस तरह अब, बोलो कि देखो मेरा भाई, आप इस मेरे तरह फिर पास कोई बोलो कि ऐसी मेरा दवाई तो सवाल है नहीं मेरा कि वो जवाब दवाई बता। मैंने देखो ये बात 5 सुनो। ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਲੀਨ 5000 ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕਲੀਨ 5000 ਚ।
आप लोग फिर शोर मचाते हो जिस तरह गोपार शोर अच्छा मचा नहीं रहे थे ना, नहीं नहीं नहीं, तो उस और तरह आप मजाक लोग कर भी रहे शोर मजाक मचा रहे मजाक हो। कर जब मजाक कर देखो अबू तालिब का आप ईमान सुनो, साबित कर दो। कुरान के जो देखो आपको आप उस गलत तरह कर रहे हैं, आप देखो इस्लाम से बात सुनो, फारिग आप हैं, इस तरह आप लोग हो, इस इस्लाम तरह से आप फारिग लोग हो। हैं हम नहीं पारे, भाईजान, आप आप लोग इस्लाम से पारे हो, फारिग ठीक हैं, है। जब फारिग हो आयशा, आप कुरान का जवाब को गलत बोल रहे हो। यार वो आप अबू गलत तालिब का जवाब दे ईमान रहे हो ना, साबित कर इसका दो। ये जवाब तो नहीं है ना, इसका अबू जवाब भी तालिब का यही नहीं। ईमान हजरत साबित आयशा कर पर दो। ना जाना, मैं नरजिस पे चला जाऊंगा। हजरत तमीज से बात करो इधर, मैंने कोई मैंने गलत फिर बात नरजिस नहीं तक की, चला ठीक जाना। है। मैंने कोई गाली नहीं दी है, ठीक है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हमने आप फिर वो गलत ना गार बोलो। वाले को बाहर निकाल नहीं देना, नहीं फिर ना नहीं कहना, नहीं ठीक नहीं है। यार, वो जब तक ये अच्छे तरीके से नहीं बात नहीं भाई, करते हैं ना, गाली गलौच हाँ नहीं देनी है। जब देखो तक ये अच्छे गलत, तरीके से ऊपर बात आएंगे करते बंदा हैं। जो भी है, सुन्नी सुन्नी गाली देखो देते हैं। ये गलत कह रहे हैं, जो बंदा है जो नहीं भी नहीं है। नहीं, कोई बात आपसे गलत नहीं करता। आप सिर्फ एक देखो काम गाली मैंने करें, आप कोई गलौच नहीं गाली जनाबे देनी आपको है, नहीं दी फिर है। ये आएंगे देखिए हमारे ऊपर के बीबी नरजिस एक का, मिनट, सुन्नत देखो वाले बात सुनो, नहीं 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 गालियां वो आप देते नहीं हैं। लोग इस करते तरह नहीं करते नहीं करते एक नहीं बंदा करते बात बात करो, देखो नहीं मैंने करते। आपसे अच्छा आपको चले कोई गाली चले नहीं अब दी, ना आप बंदा बीबी सनल्लाह यार नरजिस पे आ साहब, गया। अब कोई नहीं बात करेगा। बात सुनिए, बात सुनिए। मेरा मैं मेरा आपसे सवाल का जवाब दे दो ना, सही सही जवाब दे दो, देखें फिर मैं आपके देखें मेरी सवालों बात, का, सब मेरी सवालों मेरी का बात जवाब सुनिए। देता हूँ। अच्छा देखें, आपने हाँ जो एतराज उठाया था कि हजरत अली की तरफ आप जा रहे थे ना, कि भाई हजरत उमर फारूक ने जिनसे जंग की वो कौन थे, मोमिन थे, काफिर थे। फिर आपको हाँ। कहते जी वो काफिर थे, फिर आप कहते अच्छा फिर हजरत अली के साथ जिन्होंने जंग की है वो मुसलमान कैसे हैं। तो मैं डायरेक्ट उसी सवाल पे आ गया हूँ जो सवाल आपने बाद में करना था, कि हजरत अच्छा अली के साथ जिन्होंने जंग की है वो मोमिन कैसे हैं। वो मैंने आपको कुरान से साबित कर दिया, वो मैंने अच्छा कुरान की आयत पेश करके आपको मैंने जवाब दे दिया उसका। अच्छा, पहले से आपको ये पता था कि ये सवाल करे कि जंग भाई जमल में आयशा अली के मुकाबले में आए थे, ये तो हम आपको छोटे पता है छोटे थे ना। ना, हम छोटे छोटे थे ना, जब छोटे छोटे थे हम, तो नहीं भाई हम नहीं, तब आप से छोटे आप लोगों छोटे को को छोड़ दो, जब आपको पता है कि हम्म, जंग जमल में आयशा अली के मुकाबले में आई थी, वही फिर वही आप वही नहीं नहीं, वही इज्जत से नाम लेना, एहतराम से अपने नाम मुंह लेना, से ऐसे ना आयशा ना का, करें। हजरत आयशा का नाम ना लेना, देखें बस मेरी एक बात बात सही है, सुनिए, कही सही आप कह रहा अगर हूँ ना। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि देखिए वसल्लम ने अपनी बीबी को बताया था ना कि आप मेरी बीबी में ऐसा एक बीबी होगा कि उसकी अहद में एक जगह पे कुत्ते भौंक के गए। वो सवाल तो सही वो है झूठी या झूठी गलत रिवायत है? रवायत है, झूठी झूठी रिवायत रवायत है, है झूठी सल्लल्लाहु रिवायत अलैहि है वो। साहब, झूठी ये रवायत है। अच्छा बात सुने, खुमैनी की रवायत बात है, सुने, झूठी है। बात सुने, बात अच्छा, सुने आपकी सल्लल्लाहु अलैहि किताबों साहब। में है ना, अच्छा हमारी बात किताबों सुने, में तो नहीं, सही बुहारी में है। अच्छा चलें, इस तरह से तो फिर हमारा मुनाजरा शुरू ही नहीं होगा, ऐसे तो ना करें यार। देखें आसिफ भाई, सारे इसने लोग क्या बुखारी 30 की लोग रिवायत है, इसने 30 क्या हाँ है ना, लोग सही बुखारी बुहारी की में रिवायत है। लिखा है ना। ये नहीं नहीं, मर बुखारी की जाएगा, ये रिवायत अच्छा, निकाल के नहीं नहीं है, दिखा सकता। नहीं नहीं, बुखारी की ये रिवायत नहीं है सल्लल्लाहु यारी, बुखारी की रिवायत भाईजान, नहीं है, आपने आप मुनाजरा लोग करना जब कि उसने जब आपकी बात बात नहीं सुनो, माननी, जब आपने आप क्यों ऐसे ही लोगों है। मुनाजरा को करना है? दलील से बात करूंगा ना मैं, बुखारी की फिर आप रवायत कुरान को भी नहीं लेके दे मानते दो, हो, फिर पहले आप लोग। कुरान निकाला ना इसने।